নবীজি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর ইমারত মূল বিষয়। প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্ডিয়ার ওড়িশা ইজতেমার এক বয়ানে মুকিম সাহেব উল্লেখিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন, যা এখানে উল্লেখ করছি। প্রথমে আমরা তার মূল বয়ানটি শুনব, তারপর বাংলা অনুবাদ শুনব। हुजूर के बाद अमीर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा अमीर, इमारत ही असल है। आप कहते हैं मेरी सुन्नत और मेरे बाद जो अमीर होंगे उनकी सुन्नत, अमीर की सुन्नत। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों कि उम्मत हमेशा से जो कामयाब हुई है और इस्लाम जो 22 लाख मुरब्बा मील तक आधी से ज्यादा दुनिया तक पहुंचा है, वो इमारत के तहत चलने पर पहुंचा है। और आखिर में जो सबसे बड़ा फितना दज्जाल का आएगा, उस दज्जाल के फितने का भी जो खात्मा होगा, वो भी उम्मत जब इमारत के तहत काम करेगी, एक अमीर के तहत काम करेगी, तो अल्लाह की मदद आएगी और दज्जाल का फितना भी खत्म। उमर के जमाने में 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम पहुंचा कि इमारत के तहत अमीर है उमर, एक मरकज, एक अमीर। और जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त भी जो फितना खत्म होगा, वो फितना भी खत्म होगा हजरत मेहदी की इमारत में। जब ईसा अलैहिस्सलाम और सारे मुसलमान मिलकर काम करेंगे, तभी जो है फितना खत्म। तो हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु पूछा करते थे कि लोग खैर की बातें पूछते हैं और मैं शर की बातें पूछता हूँ, और ताकि शर से बचा जा सके। कि मैं पूछा, या रसूल आज तुम खैर पर हैं क्या? इसके बाद भी कहा हाँ आज तुम खैर पर हो, इसके बाद एक शर का जमाना आएगा, एक फितने का जमाना आएगा, फिर खैर, फिर शर, फिर खैर। फिर एक जमाना ऐसा आएगा कि लोगों को शर की तरफ, गलत की तरफ सही कह के धोखे से ले जा रहे। क्या कर रहे हो? हाँ यार, सो वो जमाना पाऊं कि लोग कहें कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ भी जाना चाहिए, यहाँ भी जाना चाहिए। तो उस वक्त में मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस बात की तलाश करें, ये भी सही, ये भी सही, दोनों जगह। कि ऐसा ना करना, बल्कि ऐसा ना करना, बल्कि तुम देखना कि मुसलमानों की एक ऐसी जमात जिसका एक अमीर हो, तुम उसके साथ हो जाओ। इमारत ही असल। आज अगर हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अपने कब्र से उठकर आ जाएं और दुनिया में जो फितना इस वक्त में चल रहा है, तो आप बताएं कि इस हदीस की रोशनी में हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला इमारत के साथ होते हैं, किसी और के साथ होते हैं? आलमी अमीर हज़रत इमाम साद साहब और आलमी मरकज उस जमात के साथ होते हैं, किसी और की तरफ होते हैं? हदीस क्या कहते, आप क्या कहते? इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों कि हक दो नहीं हो सकता, हक एक होगा। क्या हो? हक एक होगा, हक एक होगा। इसलिए हक की तरफ आएंगे। ये मुदाहनत है कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ऐसा नहीं है। एक सही होगा, एक हक पर हो। और अल्लाह जल्ल शानहू इस उम्मत को बड़ी तादाद में लंबे वक्त के लिए कभी भी किसी गुमराही पर मुजतमा होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। इसे मेरे मोहतरम दोस्तों के जमकर इस इज्तिमा की मेहनत में लग देना। চলুন আমরা উক্ত বয়ানটির বঙ্গানুবাদ শুনি। হুজুরের পর আমির, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খলিফা, আমির এমারতি আসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সুন্নত এবং আমার পর যারা আমির হবে তাদের সুন্নত মেনে চলো। আমির সুন্নাত। এই জন্যে আমার প্রিয় বন্ধুরা, উম্মত সবসময় যে সফলতা অর্জন করেছে এবং ইসলাম যে 22 লক্ষ বর্গমাইলেরও বেশি বিস্তৃত অর্ধ দুনিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা এমারতের অধীনে থাকার কারণেই হয়েছে। অন্তিম যুগে দাজ্জালের যে সবচেয়ে বড় ফিতনা আসবে, আর সেই দাজ্জালের ফিতনার যে অবসান ঘটবে, সেটাও তখনই হবে যখন উম্মত আমিরের অধীনে কাজ করবে। যখন উম্মত এক আমিরের অধীনে কাজ করবে, তখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং দাজ্জালের ফিতনা ধ্বংস হবে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর যুগে ইসলাম 22 লক্ষ বর্গমাইল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল, আর তা সম্ভব হয়েছিল এমারতের অধীনেই। আমির হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, এক মারকাজ, একজন আমির। যখন দাজ্জাল আসবে, তখনও সেই ফিতনা দূর হবে। সেই ফিতনাও শেষ হবে হযরত মাহদী এর নেতৃত্বে। যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এবং সমস্ত মুসলমান এক আমিরের অধীনে কাজ করবে, তখনই দাজ্জালের ফিতনা নির্মূল হবে। হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন যে লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু আমি অকল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম যেন তা থেকে বাঁচতে পারি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আজ তো আমরা কল্যাণের মধ্যে আছি, এরপরও কি? বললেন, হ্যাঁ, আজ তো তুমি কল্যাণের মধ্যে আছো, কিন্তু এরপরে এক অকল্যাণের জামানা আসবে, এক ফিতনার জামানা আসবে।
তারপর আবার কল্যাণ, তারপর আবার অকল্যাণ, তারপর আবার কল্যাণ। তারপর এমন এক জামানা আসবে যখন মানুষ মানুষকে সঠিক বলে বলে ধোঁকা দিয়ে ভুল পথে নিয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, যদি আমি সেই জামানা পাই যে মানুষরা বলে এটাও ঠিক, ওটাও ঠিক, এখানেও যাওয়া উচিত, ওখানেও যাওয়া উচিত, তখন আমি কি করব? আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এটার তালাশ করো, এটাও ঠিক, ওটাও ঠিক, দুই জায়গায় যাবে, এটা করো না। বরং তুমি দেখো মুসলমানদের এক এমন জামাত যার একজন আমির আছে, তুমি তাদের সঙ্গী হয়ে যেও। এমআরতেই মূল বিষয়। যদি আজ হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু কবর থেকে উঠে আসেন আর দুনিয়াতে বর্তমানে যে ফিতনা চলছে, তবে আপনারা বলুন এই হাদিসের আলোকে হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এমারতের সাথে থাকতেন নাকি অন্য কারো সাথে থাকতেন? বিশ্ব আমির হযরতজি মাওলানা সাদ সাব আর বিশ্ব মার্কাজ এই জামাতের সাথে থাকতেন নাকি অন্য কোনো দিকে থাকতেন? হাদিস কি বলে? আপনারা কি বলেন? এই জন্য আমার সম্মানিত বন্ধুগণ, এটি স্পষ্ট যে হক দুই হতে পারে না, হক একটিই হবে। কি হবে? হক একটিই হবে। এই জন্য হকের দিকে আসেন। এটা কোনো প্রশংসার বিষয় নয় যে এটাও ঠিক, ওটাও ঠিক, এটাও ঠিক, সেটাও ঠিক, এমন নয়। একটা সঠিক হবে, একটিই হকের উপর থাকবে। আর আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই উম্মতকে দীর্ঘ সময়ের জন্য কখনোই বিভ্রান্তির ওপর ঐক্যবদ্ধ হতে দেবেন না। এই জন্য দোস্ত, শক্তভাবে এই ঐক্যবদ্ধ দিনী মেহনতের সঙ্গে লেগে থাকো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে হক বুঝার ও হকের উপরে অটল থাকার তৌফিক দান করুন, আমিন।